Hai, lama gak ketemu. Kali ini gue membahas tentang ghosting. Jadi, pasti kita semua pernah mengalami fase di mana kita lagi ngobrol sama orang deket, tiba-tiba ngilang. So, gue bakal membahas topik itu, so strap yourselves in, karena gue bakal kasih semacam tips and tricks untuk menghindari di ghosting oleh seseorang. So, enjoy and title guard. Jadi mestinya lu udah tahu apa itu definisinya ghosting. Untuk bagi yang belum tahu itu mengakhiri sebuah komunikasi secara mendadak atau tiba-tiba tanpa alasan yang jelas. Dan pasti itu ada beberapa faktor penyebab di belakang kenapa kita di ghosting seseorang. Yang pasti itu fear of the unknown atau rasa takut terhadap sesuatu yang tidak diketahui. Kayak lu fobia sama laut, that's fear of the unknown, itu bakal terjadi. Lalu mereka bertindak tanpa ada rasa konsekuensi atau acted without knowing the consequences. Jadi mereka hilang tanpa alasan seenak jidat. Those are the dua alasan utama kenapa ghosting itu biasanya terjadi di komunikasi, dan itu biasanya terjadi di lingkaran pertemanan sih jarang ya, tapi lebih sering di saat lu lagi menghadapi masa-masa mau PDKT sama orang. That's where ghosting is gonna happen. Dan ternyata di wilayah kerja perkantoran ternyata juga ada ghosting, so that's weird walaupun udah profesional. Segmen berikutnya adalah penjelasan dampak ghosting terhadap yang di ghosting. And cut. Alright, di segmen yang kali ini gue bakal menjelaskan sort of apa yang terjadi kalau lu jadi korban ghosting. First of all, bakal kehilangan arah, lu bakal bingung. Dua, mempertanyakan diri sendiri apa yang lu lakukan sampai lu bisa di ghosting. Kayak, what did I do? What did I said to her or him that caused her or him to ghost me suddenly without any heads up? Itu dua, two things atau dua kayak two factors or dua hasil dari ghosting yang bakal terjadi. Kayak ini deh skenario-nya. Lu kenal teman, lu suka sama dia, saling DM, balas story segala macem, pindah ke line, ngobrol, telepon, sampai lu pernah ngezoom sama dia, tiba-tiba poof, hilang. You would have, lu bakal kepikiran kayak, shit, what did I do? Apa gue salah ngomong? Was I too nice for her? To her? Something like that. Jadi, speaking from my experience, yeah, women do be weird sometimes. Kayak mereka hobi banget ghosting tanpa alasan yang jelas. Like, was I too nice? Apa gue terlalu baik? No, well, I mean, being a nice guy is a good thing. But like, being a nice guy repels women from you. So that's weird. It's like Newton's law, but for dating. When you being too nice, you repel women. Kind of odd. So I know what you're thinking. Hey man, how do I not get ghosted? So here's 5 tips on potentially not getting curved and ghosted at the same time by a woman. Avoid sensitive topics. Make plans. Stay interested in her conversations. And keep things short and sweet. Those are the 5 keys to avoid getting ghosted instantly when you slid in her DMs. Hopefully, because I'm not a guru for ghosting, because like I too suffer from ghosting a lot. Speaking of suffering from ghosting a lot, story time. Alright, ini agak memalukan untuk cerita, tapi untuk bisa saling relate tentang ghosting ini gue perlu kasih tahu. Jadi gue sebagai mahasiswa baru di kampus ada acara namanya mentoring yang perlu gue ikutin sama kayak sebulan, berarti 4 minggu 4 kali. Ya udah dapat tugas segala macam, lumayan jadi bobot pikiran. Baru oke, gue berhasil melewati segala tribulasi yang ada. Lalu mendadak ada temen dengan gender cewek nanya untuk masalah tugas di minggu ketiga. Ya udah, gue jelasin tugasnya begini, lu buatnya begini, font, jarak segala macam. Ya udah dong, dari situ kita mulai tuh ngechat, sering ngechat.
Ya udah akhirnya deket, gue dapat nomornya, gue dapat IG secondnya, udah teleponan, udah ngezoom, nya ngilang. 5 stages of grief. No wait, 5 stages of getting ghosted. Ya udah gue pertama kayak ya sudahlah normal, tapi karena sebagai korban ghosting pasti udah mulai overthinking tuh. Gue salah apa? Apa gue salah ngomong? Kok bisa? What the fuck? Oke, terus ada jeda mungkin kalau nggak salah tuh seminggu nggak ngobrol, lalu gue cek IG secondnya. And you know what? Dia ternyata udah punya cowok. So, jadi gunanya deket ke gue apa? Apa mungkin gue yang kepedean? Lu jadi hakimnya. You judge. You be the judge. Lalu ya udah, gue nggak pernah kontak dia lagi. Line-nya gue blokir, WA-nya gue hapus, IG-nya gue mute karena lumayan sayang followers, man. Ya udah, that's the end of my story. Walaupun di skripnya mungkin ada kali 1 atau 2 paragraf ceritanya, tapi kayak gue singkat-singkat lah karena memori ini gue low, jadi perlu sedikit diringkas. But you get the point. Intinya gue kena ghosted. Kok ghosted sih? That's a past tense. Kena ghosting, present tense, I think. Fellas, stay woke. Wait, hold on. Gue mau buka skripnya dulu. Ada quote yang bagus dari Future. Hold on. Wait a minute. Kalau satu, hold on. Gue lupa. Hold on. Okay. So I quote. I think this is from a meme, but it's from Future Hendrix, if you know. So the king of misogyny. And I quote, treat her like a queen and you shall be left on scene. And I'm back on YouTube, I guess. Nggak tahu sih gue bisa konsisten ngupload atau enggak, tapi gue berusaha untuk konsisten dan ngikutin tren yang ada to grow my engagement rate. So please do share, like, and sub because this shit is hard. Gue harus bikin outline dulu, cari topik, mendalami, baru bikin script, terus gue bikin thumbnail, gue bikin video ini, lalu gue ngedit sendiri, mixing sound sendiri. Maksudnya mixing tuh kayak pakai mikrofon HP, lalu gue cemplungin biar kualitinya enak didengar. So please like, sub, share. Bye.